सीएम किसान योजना को नहीं अनेक लोक दुखित। हे भगवान आमको कहीं टंका मिललानी आमर कौन असुविधा होगा क्यों भाई टी कही दियंते कि आज्ञा देखूँ जितेबाला सरकार काड़िया योजन सीएम किसान रे परिवर्तन कले सरकार कहले जे आमे माने आज्ञा काड़िया योजन रे जो माने टंका पाउछन्ते पुणी से मानकू ताको परिवर्तन करिकि सीएम किसान रे टंका देबू किंतु प्रॉब्लम कौन है आज्ञा जे जार सबकिछि ठीक थाई मध्य ताको टंका मिलनी बुझिपारछन्ते ना नहीं तो सरकार सठिक भाव में भी जनाऊ नाहंती जे आमे माने तुमको कौन पाई टंका देलु नाहु तो सरकार एतिकी मध्य कहूना जे तुमको टंका देबू ना नहीं तो किसी भी जना पड़ू ना ठीक से जना पड़ू ना अनेक यूट्यूबर भाई मैंने वीडियो कले आम मैंने वीडियो कलु जे यही सब असुविधा होगी आज्ञा आम मानक टिके तो वेबसाइट को अपडेट करके दियो तार रिजन टी तो बतई दियो जे आमको कहीं टंका मिलूना कि मिलला नहीं तो सरकार निहाती भाव में आमर कथा शुणी तो वेबसाइट को अपडेट कर देते आपण समस्त को मुझे कहि आजिकार भिडियो आपण मैंने जानीपारे जे आपणकर टंका मिली भी आपण मैंने भिडियो को देखूँ न मिली तो आज्ञा निहाती भाव में 100% भिडियो को देखूँ जदि आपण मैंने न देखुं आपण मैंने जानीपारे नहीं आपंकर प्रोब्लेम टी कौन होती आजिकार भिडियो मुझे आपको समस्त को कहि आपको जदि भी टंका मिलूना कौन पर टंका मिलूना आज्ञा ता सहित तार समाधान कौन कौन कर से डिटेल्स आपको बतेबी तेणुक संपूर्ण भिडियो को शेष पर्यंत देखिए शेष पर्यंत देखले जाकि बुझीपारे भिडियो जब भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब टी करदे मुझे जबरदस्ती करूनी आज्ञा भल लगे करेंगे आग मान भिडियो टी देखूँ आपण मैंने जानीपारे तो सरकार को आम मैंने समस्ते कहलु आज्ञा आरंभ करवा भिडियो को बेसी लेट करवानी कहलु जे आमको रिजनटा कही दिंतु बा कारण कहतु जे कहीं आमको टंका मिलूना आमर सबकि ठीक थी टंका मिलूना तो अपडेट निहाती भाव में आणवे सरकार तो एबे रिसेंटली सीएम किसान वेबसाइट रे अपडेट आसी जाइए जहाद्वारा कि आपण मानक मुझे देखाइबा चाहूँगी तो एथिबाई आपण माने सिंपली कौन करेंगे आज्ञा देखंतु जे निजर गूगल को पढ़ेबे गूगल को गला परे क्रोम ब्राउजर रे सर्च करेंगे बा गूगल रे सर्च करेंगे सीएम किसान देखो कौन पर सर्च करेंगे मुझे लिखीदेली सागे साथ सीएम किसान तापर एठरे आपण माने देखिपारे cmkisan.odisha.gov.in आसीगला ऑफिशियल वेबसाइट या खोलिए अन्य आड़े कौन से पटे आबार ना वेबसाइट को खोलला मात्र के यही आसो पपअप टी को काटिदेवे एमती पपअप टी को काटिदेला आपण सामने यहीपर इंटरफेस देखा आज्ञा तापर आपण माने कौन करेंगे एठरे स्थिति स्थिति जाँच सब बड़े करने कहीं कहूँ मुझे स्थिति जाँच एपाई करने कहूँ आज्ञा देखो वेबसाइट टी अपडेट हो जाइए आपण मैंने जानीपारे एक्जाक्टली जे आपन को कहीं टंका मिली ना जदि भी मिली ना कहीं मिली ना आ जदि भी मिली क्यों अकाउंट को जाइए क्यों अकाउंट रे पड़ी केते बेले पड़ी टंका क्यों समय पड़ी क्यों डेट्रे पड़ी सेटा आपण मैंने देखिपारे से जहाँ को टंका मिली बोली से देखूँ बोलिकी मुझे कहूँ तो यही ऑप्शन को आसीगला स्थिति जाँच कर ऑप्शन को आसीगला आपण मैंने निजर आधार कार्ड नंबर टी को एठारे देकी लॉगिन करि परिबे ता सहित तल को जीवे एठारे जेमिति कैप्चा लिखाई P72Q कैपिटाल रे लिखाई सेपरि कैपिटाल बा बड़ घर रे एठी आपण मानकु लिखिबाकू पड़िबो तो प्रथमे मु कोन करूची एठी आधार नंबर टी देई दउची तापर आमे माने एठारे कैप्चा टी को पूर्ण करिबेबा तो आधार नंबर टी को मु ऊपर देई देइची तापर एठारे मु कोन करबे कैप्चा टी को देबे कैपिटाल लेटर बड़ घर कहउतली मु P72Q एठी जेमिति लिखाई एठी भी सेमिति लिखा हला ना नहीं मु देखैली ना नहीं तापर आपण माने तळ को जीवे आ किछि करबार नाही एठी शो जगह रे क्लिक कर देबे एमिति ही आपण माने निजर स्थिति जांच करि पारिबे एठरे आपण माने देखि पारथबे जे हमर VW वेरिफिकेशन ब्लॉक वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कलेक्टर वेरिफिकेशन स्टेट वेरिफिकेशन सब जिनिस आज्ञा कंप्लीट अछि हेले भी जदि टंका मिली ताहले आपण मानकु जणा पड़ी जिवो तळ को जेते बेले आपण माने जिबे एठारे देखि पारथबे आपण माने जे व्यू पेमेंट डिटेल सिंपली एठारे आपण माने क्लिक कर देबे व्यू पेमेंट डिटेल्स रे क्लिक कला पर एठारे एलिजिबल लिखा होतबा आपण देखि पारथबे तळ को पूरा लास्ट को पढेबे आज्ञा लास्ट को पढेले आपण माने एठारे देखि पारथबे इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट बा 6 नंबर इंस्टॉलमेंट मिलिची आपण मानकु केते इंस्टॉलमेंट मिलिची मते कमेंट रे जणाइबे एठारे नेम ऑफ द बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच एठारे किछि देइनी आईएफसी कोड देइनी अकाउंट नंबर एठारे देइची केउ अकाउंट नंबर को आपनकर टंकाटी गला आपण माने जानि पारिबे टंकाटी केबे गला आज्ञा 28 तारिख अगस्त मास 2025
28 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବ ଦିନ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକୁ। ଯଦି ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ସେହିପରି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିନଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲି ବା ଆଉ ଜଣକ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲି। ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଫେଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ତାଙ୍କର ଫେଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଫେଲ୍ ହେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, କାରଣ କ'ଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲିଙ୍କ ୟୁର ଆଧାର ୱିଥ୍ ୟୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବତେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଏହିପରି ଲାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଯାଏ ବା ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଲା ପରେ ବା ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ସେଠି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ପଠେଇଲେ ବା ବତେଇଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନ ଆମେମାନେ କେମିତି କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ସମାଧାନଟି କରିବା। ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମାଧାନଟି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଠାରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ମେ ବି ଡିବିଟି ଅନଲିଙ୍କ ହେଇଥାଇପାରେ, ତା ସହିତ KYC ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ପାସବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ, ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଧରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ପଳେଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପାସବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ KYC ଫର୍ମଟିଏ ମାଗିକି ସେଇଥିରେ ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ପୂରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଯେ KYC ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଫର୍ମଟି ଯେ ମୋର ଡିବିଟିଟି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରେଇ ଦେବେ। ଡିବିଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତାହା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ବତେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱର କ'ଣ ହେଉଛି ନ ଜାଣିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେମିତି ଦେବା, ଜ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ନା ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ନିଜର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବେ, ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।